ما کجان شکایت ای باباجان 88 دارم میگه خینا برگادیره اگر کار نک میگه کار میکنی بیا بر بته با کار کن تی با پاسرینی 10000 بیچاره کامغالا میگیری باباجان در رود نور نمونده نور اچکاوینی سوما پارتو نه که هم دخترک خون فریدی سر در تو زاد دخترکی پیزیس وانگاری گفته گابا همجا برویا هم تا میکشین خای مقامات اسایجا پسکای مقامات در مقامات جواب بگن خینا خود دختر توجی که در دعوت با پاسلش میکنه اگر نمیدوده ایدار بیرونش میکنیم وای گفت برو пошел нахуй жай кабинетом دیگه کابینت من ندارم گپوی فضل میگه و ایدار بیرونش میکنه ما الحمدلله امروز خدمت کردم خدمت میکنم خدمت اگر همین خدمت باشه من گذشتم خدمت کردم شما لکه میدونید شرکت پرواز авиаракӣ خدمترسانی‌های иловагӣ кушодагианд. ویزای عربستان برای حج عمره 15 روزه. بلیط туда обратно 4 مراتبه خورد و خوراک و مهمانخانه باشه در نزد حرم. ریس ها هر هفته از تاجیکستان، ازبکستان، روسیه فرق نداره. میمونه 13 روز در مکه مکرمه و 2 روز در مدینه منوره. و همچنین شما میتونین که پیشکی برای حج فرضی نام‌نویس کنین. و همچنین شرکت پرواز авиа داره خدمت رسانی برای گذشتن سرحد توسط سامالیات و بلیط های هواپیما балеки ба тамоми ҷаҳон. Парвоз авиа муроҷиат кунед. ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба барномаи ҳаёти муҳоҷир. Номат палангая. شما میتونید که در شرکت شفافرما با پروموکد اسیم شریپوف به پول رفته هیجامه مساج و فیتاباچکا کنین. میرای پشتاکو تمیمولا پوهو تمیمولا و همچون دوران داروهای گیاهی مرحمت. شخصانی که از شرم رو، پیگمنتاسیا، ویسنوشکا و داغ‌های روی اذیت میکشند و یک چند نمود کرم ها استفاده بردگی‌اند اما رزولتات دادگی نیستند، پس من به شما اکس پیگمنت های اوریجینال 4% استحصال ترکیه و صابون پوست ما رو به شما توصیه میدهم. این میتونه که همه این مشکلی ها رو حل کند. زنگ بزنین بزنید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب میبینیم، خوب میشنویم. یا برگا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و آقای اسیم شریپوف. و علیکم السلام. اوضاع ما هست؟ اوضاع هست. яка حالا ما یک بار در записи программа месанҷим запис шидеста боша баъд оғоз мекунем. Хуб, дар барнома ака як чира гуфтум пешаки хотиррасон кунам, яъне ки барномаи мо сабт шидеста дар бораи рутон биёя наёя иҷозат аз шумо ма бояд пурсум. Акаҷон рум биёя ҳеҷ. خب برای بسیار آدما میبروین میترسنده برایم خاطر گفتم شما سر کنین چی مشکلی سبب مراجعت در ما چیه چی گونه ما میتونیم که در این کار شما یگان سببگاری باشیم به طرف خوبیش میشود. ما کجان شکایت ای باباجان 88 دارم 70 پیش نمیشناسم 70 پیش من نمیشناسم ندیدمش نمیشناسمش میگه اکای باباجان در رود نور نمونده نور اچکاوینی سوما پارتو یک در طرف لیدکارینا طرف مترو کاتلنیک لیدکارینا جدا یک авашнои база мебуроранд реклама мекунанд модарои тоҷика барои кор даъват мекунанд ва духтаруро меоранд дар ҷа бо номи саид ҷалол гуфтани бригадир духтаракҳои ҳамон ки ятим духтаранд футбол мекунанд айдар берун мекунанд бо ҳами саҳари якта бо номи сабоҳ гуфтани одам як хорака недавна як нуракия мо бурдем корда мондем چی سرچ کردم مو رکلام گرفتیم بردیم کردم موندیمش بیچاره پاسپورتشو میتم میگن رجیستراسیا ایسوسوس میکنیم اختراع سحری میداره برای رجیستراسیاش میگه که رجیستراسیا ما بگیریم پاتین کنم در راه رو نخپانم پاپول پروگرام اختراع که فاصلات میکنه گپوی فضل میگه و ایدار بیرونش میکنه امروز خواهرا گیریا کرد دیگر روسی گپ ما هم داکیومنتو مخصوص نی نمره شما را دادن هم میگفتن خطای مودم صحبت میکنیم ما چی خوش دارم اگر همه بلوگری خوش شما رو تماشا میکنیم اگر شما حقیقت پرست باشین نشد همو یک ویدیو کنین ویدیو ابرشین کنین اوضاع همون زنکو هست مثال فریدمتون چی میزنن چی مدارای توجیکا ایدار بیرون میکنن چی گپو میگن وای گفت برو пошел нахуй жай кабинетом دیگه کابینت من ندارم. امروز که ما خواهر اپای خودمون در همه غریبی دستگیری نکنیم خیلی کنیم آینده فرزندای ما چی میشه؟ در این باره ما میخوام که حقیقت برورین گپ زنیم
бобои лангарӣ мебирояд мезанад воҳимаро ки ман табаззабони одаме ки худша эълон мекунад ҳамчун хизматгори мардум. ман алҳамдулиллоҳ имрӯз хизмат кардам. Ман хизмат кардам. Ман хизмат кардам. Ман хизмат кардам. Хизмат мекунам. Ман хизмат кардам. Хизмат мекунӣ. дар асл золими халқай. агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як ҳаста як ҷо мегирифтӣ. бегум дар ҳақиқат ҳамин бобои лангари тира занг зад. дастгирӣ мекунам уҷа мебаранд кор намебинанд ӯ корхона силтавхона бригадир мегуфта агар қади духтар тоҷи гап мезадай духтар камтар агар фасону хушу будай даъват ба пастелиш мекард агар намедодай айдар беруниш мекардем и чӣ маъне дорад я чӣ фаҳмем ки будай бригадиршон бобоҷону ки лангули аз и кор дарак доранд ҳамиво духтар реклама мекунанд мардума кор намеёранд аз оне ки дар оҷа силтавхонашон мекунанд баъд ё дарак доранд конечно дарак доранд ман ҳами дар сайтошон менависам ҷавобум наметаҳам ягон касе ҳамун духтаро муроҷиат кардагия мушкили ҳами қатӣ бо бобоҷон қатӣ ё ки лангули қатӣ бале мушкили кардагиан дар мо биромадан рӯзи гап мо биромадем моро зангомуна қабул накарданд гуфтанд ки ҳам як одами Сим Шариф ҳақиқатам мега ман гуфтам ба лицои худам хатиш мебурам гап мезанам ҳами хай мақомот аст яҷа пускай мақомат дар мақомот ҷавоб биган охи нахуд духтари тоҷика дар Россия ҳам хеле кинанака рафтаи нама худам ғарибам дилам барои чӣ месӯзад акаҷон мисол ман ғарибам ҳар рӯз як мурда шидисай рафта ҳамин рӯз ман мебурам модари ман хоҳари ман ё ки апаи ман ё зани ман ё духтари ман ғариб мешавад я бригадири азизш мегирам мегӯяд ту мара натӣ ай кор мекунад дар кор намегирам мезана футбол мекунад айдар беруниш мекунад бале бовар ка ака пашми танам мехезад яъне мушкили калон ҳамин рӯз модаро хас суҳбат кардем бо угражат кардем ки агар лангари гуфтай бобоҷон гапа ман ҳамхе фаҳмидам ҳамхе мара фаҳмодан тоштоки занако мара гуфтанд хоҳарак буд мумкин зап сароид кардаги бошанд гуфтай габа ҳамҷа буроя ҳамата мекишем ки гуфтай лангари қати Сайҷалол ҳаму паспорти ирсӣ доштиям гуфтай бачаро маҳкам мекунем шуморо мекишем занакоро ҳам хеле угражат кардагана одаме ки худша эълон мекунад ҳамчун хизматгори мардум ман алҳамдулиллоҳ имрӯз хизмат кардам ман хизмат кардам ман хизмат кардам ман хизмат кардам хизмат мекунам ман хизмат кардам хизмат мекунӣ дар асл золими халқай агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як ҳаста як ҷо мегирифтӣ бегум дар ҳақиқат ҳамин бобои лангари тира занг зад яъне ки гапе ки ҳамин корое ки нисбат ба даъватҳои кардагиашон агар ки гапа бировардан мекишаншон барои ҳамхе угражатшон кардагиам фаҳмидӣ дигар занако ҳозир гирья доранд ки бачаҷон мо чӣ кунем гапа ростиш акаи Сим Шарипов вақте мо ҳамин суханҳоро шиндем ҳарчанд ки бедокумента будем беҳад дардмон кард задем рафтем ман гуфтам ака ман ҷанг наомадам ҳамин духтараки тоҷика онҷо бо духтар бурдем ҳамун духтари ятим духтара мо личение кардем ана мо ис омадем духтара омадиан маҷбур гирифтем рафтиан хонаи сабур гуфтани бо ӯ менеҷер будай хонаи ӯ бурдиан ӯ чанд сум пулиш дода ака гуфт мара мекишанд ма ли коро да чи несамоне ки илтимос ҳамин суханои моро бирасонем ки ҳам хеле даъват мекунанд меёранд ҳам хелемон мекунанд ин хел коро бародаро имрӯзо бисёр мешава ман ин акара пешакӣ барои чӣ гуфтам ки мақсад метарсӣ наметарсӣ ба номи худо бисёр мешаванд метарсанд ин наҳози ҳамин факта ҳами бародар худаш гуфтае ки ҳамн духтаро гуфтиянд ки мекишемтон чунин одамо хеле ҳам бисёрай ин оиш ки мебароянд ангушшуморай вақте ки ман мегӯм ин одамо хатари миллатанд ин гапҳои ман ҳавоӣ нестай бародаро одаме ки худша эълон мекунад ҳамчун хизматгори мардум ман алҳамдулиллоҳ имрӯз хизмат кардам ман хизмат кардам ман хизмат кардам ман хизмат кардам хизмат мекунам ман хизмат кардам хизмат мекунӣ дар асл золими халқай ино як властиро аллакай гирифтагиам ба даст ки дар оҷа мақсад худшона мустаҳкам кардаган хиёл мекунанд ки аз чанги мақомоти Тоҷикистон хеле ҳам дуран хиёл мекунанд ки намерасаншон ва оне ки мерасаншон ё ки намерасаншон сабабгор мо мешем ки ҳамин корро бировардаро бихезонем албатта ки духтари тоҷика вақте бигӯянд ки дар ғарибӣ қарор дора гапа набирор ки мекишемта вай хаб мекунад меистад дар ҷо як гапае ки ака мисол бо моро гуфтанд ки шумо документотон нестай мо метавонем ки қатъи
менто ҳастем шуморо биҷиқемис усукнем. Ман гуфтам ака мара меҷиқи чико мекунӣ намекунӣ. То што ятим духтара задагӣ, ятим духтара вақте задан ака бидан бо ака ба гуфти худмон бачаҳои гапзан вақте ки гап задан дар ҳамонҷо бо видеовизив буд. Ман ҳамун духтара ба худо хун партофтанша дидам, дили ҷигарам рехт. ҳарчанд хоҳар апа надорам, не ки ҳамун духтарак хун фуридеса, дар таво зад духтараки пиздис. Мо рафтем успетиш накардем ака. Айҷа ман чӣ мегум? Ҳами гапои ман агар прямой эфир буроя ютуб да буроя ман мегум ки лангарӣ бобоҷон нашудаш вақте шумо медонен як ҷор реклама мекунен, илтимос бирен ай ҳамун модаро хабардор шен. Ман медонам шумо хабар дорен, шумо аю унҷа долия мегирен. Бо майли ҳама ҳамун духтари тоҷика мевардиян ака корда 10,000 ша мегирифтиян. Тиба пасреник 10,000 бечора камбағала мегирифтиян. бобоҷон дар руд нур намонда. Нура чико бени сума парто. бале оз ҳамиҷа яхе одамо мебуроянд барои ҳифзи аммо вақте ки мегум ки чӣ кор кардан ҳифз карданда мега ки тоҷикоро мебаранд ҷои кор. Бародарои азиз, блогер реклама мекунад. Мисол надама баромадан як бародар гуфт ки ма мастерской дорум, одаморо эълон кардан дар кор. Ҳамиҳо вақте ки як ҷои кор реклама мекунанд, ин реклама ва ё айно сум мегиранд. Лекин ин хизмати мардум нестай. Ана то што ки нисбат ба мардум имена чиш мешавад. Ана акиша шумо дар экран дидестин, шунавидестин. агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як ҳаста як ҷо мегирифтӣ, بگم در حقیقت همین بابای لنگری ба мардум чиш мешавад. Ба ғайр аз они сум гирифтан ай реклама, баъди оне ки аю одаме ки бурдиан ба кораш ҳамчун пасредник бо аю сум гирифтан, баъдан бо зулме ки нисбат ба ӯ кардан, бо таҳдид ки и зулма нагӯ ки мекише мепартоимта. Агар ҳамин хизмат боша, ман гузаштам ҳамин хизмат кардан. ба хотири ҳамин акаҷон илтимос ҳамун блогерое ки настаашен ақад аз борои Аллоҳ кор мекунем, ман лицои худам қатъи гап мезанам. даже респект ака хита и хеле оли худ ки гап задаисти ё ки мавзӯе ки ман гап задаистам мутаассифона блогер дига ба мисли ман нест. хе чиза айуно натарса буроя гап зана, чунки ӯ як мақоми уже муайяна ишғол кардагиян ки ҳар блогер дар бораи во гап намезанад. агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як ҳаста як ҷо мегирифтӣ, ва чӣ хеле ки худат ғайрат кардӣ, мардакӣ кардӣ биромадӣ, ҳар одамам намебуроя ака. Бисёран мега ки ака гумуш ки мара ғайрат кардан, мара хелӣ кардан. Он рӯз як бародари дигарам барои сум гуфтам, бировардан ростиш кардан. Тамошо кардӣ видеоша дар канали ман? ака тамошо кардам. вақте видеои хита бировардан ман фридан гуфтан ами ака ҳағоя ман биромадам. рости гап марам чиқе бигум, ман одаморо намешунам. занг задан гуфтан ки ай бари ҳамин хоҳаро бигзар, даже пулам пиллагатам кардам. ман гуфтам не, ман вақте ки модари тоҷика дидам ту задӣ, модари тоҷика зади хун рехт, айдана биниш духтари тоҷика овардӣ иҷайна ака ман ғарибам, дар ғарибӣ минами мисол строка кор мекунам. агар ҳамҷа шава камера то дуда мешава камерара. ин ака ма дар ҳамин хона ки дар ғарибӣ кор мекунам. ӯ занакое ки мегӯян мисол мо строка мардакем, се равно хонакай азоб мекашем. вай занако меян ай таҳти дил аз барои Аллоҳ кор мекунанд, бо мезананшон 10,000-шонам мегиранд. Ай ҳамада хуб бош лангулӣ. Медони варианти зури зур чие? Телеграм та, ютуб та ҳамара удалид ки карочи амхе эълон кунанд, аммо ҳам одамот эълон кунанд ки гӯё хурдай та ягон чи да қад ягон остановка ягон чи ягон гирг ва ӯ гирг рафтай каналта удалид карда гӯё. фаҳмиди ҳисоби ки дига мақсад дига баъди видео наметони уже дига рӯи одам пок зиёда замин мезана. чӣ хел мақсад пасад мекунӣ? ман ин тасаввур кардаистам бародари фархори ту мара то ма дорӣ гуфтан не намешавад. карочи лучшам хеле ҳама чиёта удалид ки фаҳмиди просто ҳама чита удалид ки барое ки дар ин ҳолат уже одам чӣ қадар бояд берӯ боша ки бурая бо гап зана баъди ин кор хид мекунӣ. бароям ҳози намин ҳози вақте ҳози видео набуромадай канал паналта удалид ки тавсияи беҳад хубай. бо ранги чиқе бигум ҳамоя духтарша ман савол додам барои чӣ ти ака мега маҷбурам ки бирам ягон роса ягон миллати бегунаро бигирам. мегум барои чӣ? мега охина бригадира агар кор мега кор мекунӣ биё бур бите ба кор кӯ ҳаматая корда мегирем. ана ки ҳози итари кинем духтари тоҷик ҳамаш бегона шидисай. абачаха ақалан модари тоҷик зани тоҷик ман фикр мекунам ки фахри мо мардоай зани тоҷик заифай. дар уҷа хоршон кардем ақалан дар иҷа дастгиришон кунем. ӯ блогерое ки мебаранд реклама мекунанд мебаранд силтавхонаҳо да мебаранд. илтимос ай шумо бародаро
накунин ҳами кортна я чи реклама мекунин аввал бидурем бинен дар уҷа чӣ гапай зани тоҷик и номуси тоҷикай хайна ака ма ва ту номусш мегем майна ба номи худо ака ба валлоҳи биллоҳи толлоҳи қасам мехӯрам ба пеши падару модарма худованд ҳаминҷа зиндаам набара ба хотире ки ма гуфтам ҳамин хоҳарак дар шумо ҷавоб мегем даже духтуро дорум ки шоҳидоанд духтурое ки диданд духтурое чӣ карданд просто мо бояд мақомоти ҳамин мақомоти ирс мебурдем уҷа ҳамаш бедокументан отказ вайса мекуна духтаруро ҳамн паспортошуна мегирифтияну короче использовать мекардем фаҳмиди ака ино аз ҳамиҳо медонанд ки уҷа дигар роҳ надоранд ҷимида наметавонанд документ надоранд агар рози ягон милиса қати бурем акаҷон ва ё документ надоранд кори кардагишон чӣ мешавад ӯ қадар азоби кардагишон чӣ мешавад ино ира медонанд игора ака конечно ози ту мара реклама мекунӣ ту медонӣ ки ман бояд чӣ кора пеш барам ака бале инои кора медонанд ва аз ҳамаи суистифода карда ҳам хел мекунанд ки медонанд ки уно дигар роҳ надоранд агар ки надонанд хоҳарак ба худо таоли 80 ман 90 модараш гуфтам ба худо модараш гуфтам анварбин умдра гуфтам очаҷон гирья накун ман ба пеш намеом задам рафтам як холаи дигар ано гуфта намонад дар ҷавози советия ки зур бобоҷонай меброя мега ки лангули короче хеухе карнакор не трам дар бозӣ ҳастӣ так что ҳартон фикр кунин кукадат кунин чӣ видеоай бароям хотир ма картинкаша пешаки напартофтистам ягон карвалола ягон намедонам ягон чи тайсимонда парто ину штат кунин як худо дургун ага 50 сола занак блеча гирифта бачаҷон ман мегирезам мерам мегум барои чӣ мега ки лангаришон занг задан ҳамн блогеро ки короче агар ҳамин гапҳо бурая мо шуморо мекишем одам гуфтум охир дар рӯза бесоҳиб нестам ман онҷа ака то соати яга истодум худум то хай ягон чӣ пешим наромад гапҳои модаруро гӯш кун агар виҷдон дошта бошӣ ака валло қасам гирья мекунӣ ман як ҳафта ба худо хона рафтам ҳақиқат чизе буд гуфтум ака беҳтарин ака беҳтарин шуҷоат нишон додӣ ҳар кас дар ин замон хел намекунад ака вақте ки ман химам мардак мегум ман химам мард чичатса мекунам фарқ надора ӯ хоҳари май ё хоҳари дигар одамай фарқ надора вақте тоҷики май тоҷикистони май вақте ӯа мегиранд айдар берун мекунанд мезананд ман хима чӣ хел мард бугум ҷонмарди тоҷикистон бугум барои ман 2 сол хизмат кардам ки дар ватанам ки душман наёя модари мара хоҳари мара нараса ман 2 сол хизмат кардам дар ватанам ва рафтам ба хоҳиши худам хизмат кардам 2 сол часи 07-07 файзали саида хизмат кардам аиҷа давосе хизмат кардем 13483 пеши балинсада бача дар ҷои ма хизмат кардаи ку и гапоро мо чӣ мефаҳмем ака хизмат кардагиро мефаҳмем ва ё намефаҳмад ҳай акаҷон мо ҳардумо дая часп будаем часавой меромадем часп месодем ки моро хоҳару апаи моро ягон душман лезид накуна имрӯз тоҷики мо хоҳари моро мезана даъват ба пастел мекуна бобоҷон 88 боша реклама мекуна силтавхона меёрад ба фикр мекунӣ ки ман барои чӣ кардаги будам бу хизмата агар ки иё худшон хиёнат кунад ба мардуми ман душман куҷост агар хизмати ман чӣ дар кора мо 2 сол азоб бикашем бефоида дар ҷа хоҳари апаи тоҷики маро биёранд бирасам барои кору мор бирасам ба коршон бутам хизмати мо чӣ дар кор буда ягоне хизмати мо бефоида мешавад бале 100% мегӯ як лангари мебурариш ҳамин қадар тамоми амри маъруфа мекуна ай худован гап мезана охи вақте ай худо гап задӣ бояд дар роҳи зино набари мардума ку 100% мегӯ ака барои ҳамин акай нама лицои худумай красногорсум агар лангари мара дида боша мардак боша ина бия қати ман гап зана брава хоҳаро ки мо личени кардем давайно личенишон кунад чӣ ба мезананд чӣ ба ҳам мекунин ҳам мезанем ай худо бутарсем гапи ма ҳамин ака хуб ака хеле ҳам ҳолат бадай ҳолати мардум фаҳмен аллакай бедор шен илтимос фаҳмен аллакай ман уже муддати қариб 1 сол мешавад ман чашми шуморо ҳаракат кардаистам боз кунем лекин бу ито ҳастае ки ҳам хелдаки чашмотон чунон ғавз шудагие ки илтимос фаҳмен дарк кунен ҷулӯи кора гирифтан дар кора аллакай беҳадди бад беспределии бад шудеистае беҳадди бад ай ҳад гузаштаистае илова кардани ма шарт нест шумо шунавиди ин гапа мега аз ки нолем ки аз мост ки бар мост имрӯз мо якдигаримно бикунем пага хай ака ман намедонам умри ирӯза дорум пага дорум ман ҳамин корро барои чӣ ба лицои худам роман гуфтесам ки агар пага ман мирдам
шояд хоҳари мара, модари мара, апаи мара, зани мара бо як шермарде мебуроя ки чӣ хеле ма гап задам ҳамхе сухан мекунам. Просто мурдани ҳамхе мардак беяй ки ҳичиш майли карданаш майли хай раисияш не ки нахуд дар соати 10 шав ту духтара бизани шата шапкини айдурус килад бирори айдар берунаш кини бея документу бе паспорт. این درجه ای که تو چی قدر خطا безответственность یعنی که وای خطا کی ترا هیچی نمیشه و برای کار هیچ کردن نیده سلیش که بعد اگر گروه هم شوه و روسا میگن که پرخویت کردگی باور که اکا ای زیاد چیدگی بخدانه آخی اول میگن توجیک قدر نداره توجیک وقتی مادر خیچه خواهر خیچه ما هم فکر میکنم که اگر مرد که سیمه خیچه فکر میکنه و دیگر رو فکر نمیکنه وای مرد نیست داره 100% ما باید یک سیمه باشیم همین تاریخ توجیک ببین ما کی بدیم این روز چی شدیم صفت دسته شغل برآمده مثال نه لنگری شما او مثال بابا جان هشتادش رکلام میکنه دخترها دیده و دویسته میرن در توفتیله یا شیلتاوتیله نمکدن همون سکلاد همین نامش هم میگرم لیدکاری ندارید لیدکاری طرف مترو کاتلنیک ده این حالا نمیدونم چندین گپا را میباره الانگولی گریه کرده میگه تومتش کردیسن ما الحمدلله امروز خدمت کردم خیلی نبرو بای نایرم بگو که نای برادر تومت کردیست ایتا من نمیدونم دیگه چه خیلی شما خودتون اتماسکا میکنین از این کارو من نمیفهمم باز در همه برون اتماسکا میکنن نه برو اتماسکا کنه هست همون زبسه که ما را گفتگه ترماد میکنم زب ساسه که گفتگه پلد میتم نه پلد در کاره نه چی باچه و چه اند ما میشینم مادر توجی که خواهر توش ترا خبکنی خریدنی شدن زبسوشا داری؟ همش هست هم خواهر گوش کرده ای ملادیس اکر همش هم میدونم روی میکنم شما خب گاب نیست اکر بهترین کارا کرده ای تمام دیگه ادماس که نمیشه وده ای حالات بهترین اکر ما سخناتا گوش کردم اگر یگان چی ایلوه مونده باشه بگوش اگر نمونده باشه تگده جنبس میکنیم واتساپ روی میکنم پودتی مالی خوب اکر ما چی نمیگم فقط هم شیروی نری توجی میگم که برادرها هر یک کدوم ما مادر خواهر داریم زن چی خیلی باشه نباشه مقدسترینه بهشتی روی زمینه پیش به یک زن یک کار کردن باید اول ما خودمون یک آینه رمانیم خودمون در آینه بینیم یک سوال بتیم در خودمون که امروز ما چی خدمت کردیم با مادر خود که با مادر بیگناه روا میبینیم ظلم و عذاب اگر هزارها سال اگر ما پشورا کنیم مادر خود بر مکه و مدینه بریم یک شب میخیزم ما را الله میگه قدری همه نداریم همه این زنه که در غریبی صاحب یک مادر دو مادر فکر که فرزندی همون ما وطیم مادری ما وطره یک است برای کار هم خوبگیش میکنه یا که میگره ایدستش ایدر بیرون میکنه مادری ما وطره فوتبال میکنه اگر ما نتکلم میشیم خود ما در مبانی خلق چگونه حس میکنیم ترا مادر دوری برگادیر خیسی همین خواهر ازادی بفهم که مادر تیارزونه یارشا تشاب میکنم بله برای همین التماس میکنم همه مردم شهرباشی توجیک کدومید که کدوم مادر که چی سخن میگین اول اوچه خدمت پیش رو بیارین اوچه خودتون سوال کنین که ما با مادر چی خدمت کردیم با مادرای دیگه دست در روزی میکنیم بله تا آخر من گفتم خداوند همون توفیق بده خداوند برای راست هدایت میکنه اکا جان ما دست سوال باشه ان جوابیم اکا نمره مداری برآمدن پرامو افیر که قچون گپ میزنم انشالله با سابسورا روید میکنم که چی گفتگیم 100% اکا یک جوان تشکر بهترین خدمت کردیسی در خلق این کار خود سبب خیلی کارهای چندین آدمای دیگر از این کار رو پیشگیری میکنن میفهمن جو آدمو بسیار آدمو تماشا میکنن چیزا رو خب اکا الله نگهبانت باشه خب اکا همه اخیر در التماس اعلان که هر نمود رکلامی که برای کار میگن ایمین همه مدرای توجیکه التماس همه باور نکنن именно ҳарди ҳамин одаморо бовар накунед аллакай шумо дидин чӣ гапай чӣ корай гӯш накунед рекламошона бовар накунед хатари худтонай вақте ки мерен дар кручок рисм мегирен паспорта гирифтан документ надорӣ як кор мекунан забон кӯтаҳи дар мақомот муроҷиат карда наметавонед чунки метарси депортот мекунад аюсо метарсонад ки нелангули гуфтае ки ҳамата мекушем гап зада наметавонед ҳоло инаи апаву хоҳарода инаи шермард сабаб шидае ки баромада овозшона агар ман хиёл мекунам агар ин намешид ва ё намебиромаданд 100% намебиромаданд барои ака мардак бори вақте ман гапа шиндум ба маргам
گفتم آنده بمبرم ما خودم رفتم اونجا. گفت آکاجون نری ما هم نمیبرد. گفت نه که در کوشا گفت ما میبرم. گفت صحبت میکنم ما اگر باور نکنم بران هم کامیرای هم درو بینم ما همونجا درو ماگیم گیروی مادر رو را قچشون صحبت کردیم همونجا شیفشون یک زنک لولا رس سویتا بود لولا نموشم خیلی زنک ارس گاب زدیم پولی او بیچاره کورا دادم نه که ما خودم تو قرفت اگه من نه از بر چکم نه باندیتم نه چی فقط از برای آنلو رفتم که همو خواهرو را مثل عذاب نتم آیا نمیدونم مرا چی فکر کردن یا آیریشم ترزیان یا آیسری کارم ترزیان گریختن اگم چی نمیگن بله این خیلی آدمو به غیرت میشونه که آدمی که ناموس نداره و به غیرت همه دنیا نمیدونم می اومدن صحبت میکردیم مثل ما ده هیچی علام نه اکاجون همو یا اهدیه نامش دختره که یتیم دختره حال صورتوشا ویدیوشا روید میکنم نگاه کنید با چی حالت زدگی چی حالت آوردگیشم روی کن اگر چی باشه همو اگر نخواه بالای چشمش پلاسای سیاه میمونم زدگیوش نشون میدیم خب گاب نیست اکاجون الله نگابون ما هم دکوریم اکاجون روسی گاب ای برگادیر پیرارا پینوینه ما هم گاب زدم با ایکور سرم نکنن بله ایکور سر نکنن مهمش غریبی خیلی بله کمی فهم خواهم غریبیم خب اکاجون پنود با الله خدا نگابون باشه برای کار الله نگابون خوب برادرو فکر عقیده اختونا در کامنتر بنویسین یگون چیز ایلوه کردن ما در اینجا در کار نیست مدت های دراز ما شما را میگم شما میخیزین میگین که ای همه خیلی بس های شما ای خیلیش کردیم بس های ای یک ویدیو یک بار معنی دوره برادرو پرابلم ما کنفلیکتی ما فقط پریچی نشید که ما آدمو را روشونه در شما نشان تیم فقط یا پریچی نشید که ما روشونه در شما نشان تیم و ما چشم شما را کشوده استم ما اگر در همین کاری ما خطاگی باشه بگین که نه محمد همین کاری کرده استی که چشم را کشوده استی همین کاری تو خطاگیه با یک آواز بگین همین گپاکو بگین آرگومنتی رو وقت کنین وقتی که من افیر میکنم میبرم میگم که ببروین لنگولی را حفظ کنین ببروین دینم جا آرگومنتی رو وقت کنین گپای خودتون در دلیل آورده بتونین که همین کاری من حقه ما ویدیو کنی را اوسو بستا بلاگری را باز میکنم فکر خودتون در کامنتر بنویسین دو ویدیو نوی آخره که در بالای اکران شما تماشا کردنش فراموش نکنین لایک موندن تا که ویدیو با دیگرو برسه فراموش نکنین و ممکنه که در آینده شما با مثل ما بلاگری شین که چنین آدما را مسکوشون و ایروشون بگیرین برای کار کردن ما کورسی بلاگری دارم از 0 تا پروفسیونال شدن مرحمت سلکش در بالای اکران شما میتونین بدروین دسترسی به کورس کده شما را بلاگر شوین همه خیر تا ویدیوهای آینده ما последний ксиоча бушам. Habib Ni'matov, Atata ucham sor shuda shahid shuma.